ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अन्याससौक्मातरो बीजम् दिक्तबन्धदेवता स्तोत्रम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डे उवाच। ॐ यद्यूयं परं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मो उवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं त्रिचुनुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादः मनास्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्यार्थः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रन्सङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मात्रः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरण शोभादया नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्ग्रमायुध उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधानिथं देवानां च हिताय वे। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी त्रुप्रक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वितु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उत्तेजयाम पातु कौमारी ऐशानयाम शूलधारिणी उदर्भरामणि मे रक्षे दतास्तवैष्णवी तथा एवं दश दिशा रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृतः पातु विजय पातु प्रतिष्ठत अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिक्षामुद्योतनी रक्षे धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अध्रे चामृतकिला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च बुकं रक्षे वाचं मे स्वर्मङ्गला ग्रीव्यां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहुमे व्रजधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढुं गुदे महिषवाहिनी
कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पाङ्गालुषी श्रीरक्षेत् पादात्स्तुतलवासिनी नखान् द्रष्टां कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कोबेरी तवञ्च वागीश्वरी तथा रक्तमञ्जावसामासान्यस्तिमिदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान्मुदानं च समानकं वृजहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजः तमः चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र लाभाश्च विजयः सर्वकामिक यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुल्यं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्युः सङ्ग्रामेष्वपराजित त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष पराजिता जीवेत् वर्षशतं साग्रम् उपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यतिष्वम् अभिचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाः चोपदेशिकाः सैजा कुल्जा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादया नश्यन्ति दुरश्नातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद् रागस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा व्रतते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं तते सशीलवनकाननं तावतिष्ठति मेतेन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम् जय 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 श्री जगदम्बार्पणमस्तु।